What is the difference between a client and customer? Apa perbedaan antara client dan customer? Client is someone who buys the service, while the customer someone who buys the product. Client adalah seseorang yang membeli jasa atau pelayanan, sedangkan customer adalah konsumen yang membeli produk. Contoh, someone come to the doctor for the health consultation. Contohnya, seseorang datang ke dokter untuk konsultasi kesehatan. While the customer atau konsumen comes to buy the products, they go to the shop, restaurants, mall, they buy some things that they use for the daily need, or maybe they use something to wear. Mereka membeli, datang ke toko, ke restoran, yaitu untuk kebutuhan makanan ataupun kebutuhan sehari-hari. Dan mereka membeli produk tersebut. Itu yang dinamakan customer. What is the difference between arrive in and arrive at? Arrive in and arrive at has the same meaning, mempunyai arti yang sama, yang berarti sama-sama tiba atau sama-sama sampai. Bedanya, arrive in is used for the big countries and cities. For example, I've just arrived in Bali. Saya baru tiba di Bali. Or, my uncle will arrive in Canada tomorrow. Pamanku akan tiba di Kanada besok. Jadi, arrive in kita pakai untuk negara dan juga kota. While arrive at, this is for the specific places, just like buildings, stations, or airport. Ya, jadi untuk arrive at, kita pakai tempat yang spesifik seperti bangunan, stasiun, dan juga bandara. Contohnya, for example, my mom have just arrived at home. Ibuku baru nyampe di rumah. And another example, dan contoh yang lainnya, I will arrive at airport tomorrow. Ya, saya akan tiba di bandara besok. And contoh yang lain, I've just arrived at my friend's house. Saya baru saja tiba di rumah teman saya. Okay, that's the difference. What is the difference between wear and use? Wear and use mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama menggunakan atau memakai. Bedanya, wear is something that we put on our body, yaitu wear adalah memakai yang melekat di dalam tubuh kita. For example, I wear a jacket. I wear eyeglasses. Ya, saya memakai jaket, saya memakai kacamata yang sudah melekat atau menempel di anggota tubuh kita. Itu wear. Sedangkan use, that is something, tools or equipment that we do for something. Ya, jadi use adalah sesuatu alat yang kita gunakan untuk membeli atau memakai sesuatu. For example, I use money to buy some foods. Saya menggunakan uang untuk membeli makanan. Another example, contoh yang lain, I use the key to open the doors. I use my phone to call my parents. Ya, saya menggunakan telepon untuk menelpon orang tua. Ya, that's the difference. What is the difference between accept and receive? Apa bedanya accept dan receive? Keduanya mempunyai arti yang sama. And the difference is, dan bedanya, accept is to get something actively. Accept adalah untuk mendapatkan sesuatu secara aktif. For example, we are choosing and agree that we would like to accept or not. Jadi, melalui persetujuan, apakah kita bisa menerima atau tidak. For example, finally, I accepted the job offer. Akhirnya, saya bisa menerima tawaran pekerjaan itu. Karena lewat dengan persetujuan atau diskusi sebelumnya. While receive is something to get passively, it means we just receive it. Ya, yaitu mendapatkan sesuatu secara pasif dan kita tinggal menerima tanpa ada persetujuan ataupun discussions atau diskusi. For example, I just received a call from my mom. I have just received an email. I've just received a package, or I have just received a message from my friend. Ya,
Saya baru menerima paket, saya baru menerima pesan dari teman saya. Jadi tanpa persetujuan ataupun diskusi, tiba-tiba kita menerima begitu aja. That's the difference between accept and receive. What is the difference between a house and home? Apakah bedanya house dan home? House dan home mempunyai arti yang sama, yaitu rumah. Perbedaannya, a house is a place of shelter, while a home is a place of belonging. A house refer to a structure of buildings where somebody lives. Jadi a house ini adalah bentuk struktur bangunan di mana tempat kita tinggal, biar baik itu sementara ataupun jangka waktu yang lama. Biarpun tidak ada yang menempati, tapi struktur bangunan itu ada, maka kita sebut house. Sedangkan home, this is reference, comfort, and safety. Sedangkan home adalah sebuah rumah di mana kita mendapatkan kenyamanan dan keamanan bersama keluarga. Contohnya, home sweet home. Ya, rumahku, istanaku. I feel at home. Saya merasa nyaman. Ya, that's the difference between house and home.